तुम मुझको बचा लो ना, जालिम जुल्म करे रखते ते बये बन्ना। मस्जिदे अक्सा तो सुतू तो आमर नाम, किबला तो मुसलमानेर तबे अगला केनो हमरा। मस्जिदे अक्सा तो सुतू तो आमर नाम, किबला तो मुसलमानेर तबे अगला केनो हमरा। जालिम इजराइल बाबा घरे फैले ফুলের মতো শিশু পিতার কোলে মরে। আপনারা দেখেছেন ফিলিস্তিনের উপরে আল্লাহর রহমত আছে। এই কয়েকদিন আগের ঘটনা বলছি, গতকাল সম্ভবত ভাই আমার মৌমাছি, ইসরায়েলি সৈন্যদেরকে মৌমাছি 10 জন না 12 জনকে কামড়ে আহত করেছে। এমন আহত করেছে বলছে বাজার খুব খারাপ তাদের, বুঝতে পারছে, মানে মৌমাছিও তাদের উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। আল্লাহর করুণা আসছে, খুব তাড়াতাড়ি জালেমরা ধ্বংস হবে, তার নমুনা পাওয়া যাচ্ছে। জালিম ইসরাইল বাবা ঘরে ফেলে ফুলের মতো শিশু পিতার কোলে মরে। মোদের মা বেটিকে 75 বছর ধরে ইজ্জত তাদের লুটে। জালিম যখন চাইবে উঠনা भी तुम्हें होगा, जगना भी तुम्हें होगा, रुकना भी तुम्हें होगा, लड़ना भी। আমাদের লড়াই আমাদেরই লড়তে হবে। উঠনা भी तुम्हें होगा, जगना भी तुम्हें होगा, रुकना भी तुम्हें होगा, लड़ना भी तुम्हें होगा। 1948 সালটার আগেতে ইসরায়েল নামী কোন দেশ ছিল না মানচিত্রে। সার্চ করে দেখুন পাবেন। 1948 সালটার আগেতে ইসরায়েল নামী কোন দেশ ছিল না মানচিত্রে। জার্মানি নাৎসিদের কাছে ইহুদিরা মার খেয়ে আসে সরল ফিলিস্তিনে। मस्जिदे अक्सा को कब्जा भी वही ने क्या, फिलिस्तीनी को कब्जा भी वही ने क्या। नहीं तो फिलिस्तीन हो तुम मुझको बचा लो ना, जालिम जुल्म करे रखते थे बये बन्ना। उठना भी तुम्हें होगा, जगना भी तुम्हें होगा, रुकना भी तुम्हें होगा, लड़ना भी तुम्हें होगा। जोरे হবে না আমাদের লড়াই।